يا حسين دماؤنا ولاؤنا إلى الحشر لك الفداء سيدي مدى الدهر لك الفداء سيدي مدى الدهر في ليل ما خلق الله إليه مثلا أنفاس تسبيح تدوي ودم النصر غلا أصحاب خيرهم يتخذوه جملا ذا نحري ولا يريد القوم عني بدلا للقوم ما مطلب أنا ولا غيري لترحلون مبرؤون من نصري لترحلون مبرؤون من نصري دماؤنا ولاؤنا إلى الحشر لك الفداء سيدي مدى الدهر لك الفداء سيدي مدى الدهر مولانا غدا فداكم نتجرع الفنا ما أحلى السيوف لما تشتفي من دمنا لو سيف بغى 70 مرة يحزنا ما حدنا وعزمنا ما لنا يا سيدنا فلا يطيب والعيش بعدكم تدري ودمنا لكم جرى كما النهر ودمنا لكم جرى كما النهر نهري دماؤنا ولاؤنا إلى الحشر لك الفداء سيدي مدى الدهر لك الفداء سيدي مدى الدهر بسم الله غدا على السيوف نهوي ونميل والصبر على ملاقاة الردى ليس جميل والموت دونك يا حسين والله قليل ما أحلى دماؤنا على الثرى حين تسيل سلامنا عليك يا أبا الصبر ولا يضم نوركم ثرى القبر ولا يضم نوركم ثرى القبر ولاؤنا إلى الحشر لك الفداء سيدي مدى الدهر لك الفداء سيدي مدى الدهر أنصار تقدموا مثل حبيب الأسد يحدوهم وكلهم يأنس حبا أبدي من شيخ ومن شباب لحسين يفتدي لله وللجنان خذ إمامي بيدي غدا على ذمك Les musulmanes libanaises au Bénin se mobilisent pour la banque de sang du CNHU Hubert Maga de Cotonou. Elle a organisé une campagne de don de sang à l'occasion de la commémoration de l'Ashura, signe de fidélité aux avantages de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet. Koudous Abdoulaye. Geste de solidarité. Mais au-delà, la communauté musulmane libanaise au Bénin
marche dans les pas de l'imam Hussein en donnant son sang. Je donne mon sang pour aider mes frères et mes sœurs béninois pour sauver les vies. C'est pour donner du sang, pour aider quelques personnes qui ont besoin du sang. Par rapport à l'accueil, c'est parfait, j'apprécie vraiment. C'est pas n'importe qui fait ce travail. Bon, et en plus de ça, les outils qui prend pour mettre dans, pour retirer le sang, en fait, c'est du bon. Je demande pardon à ceux qui ne donnent pas le sang d'essayer de donner au moins. C'est l'occasion de Ashura, où l'imam Hussein il a donné tout. Donc on essaie de faire quelque chose comme l'imam Hussein. Petit-fils du prophète Mahomet, l'imam Hussein s'est sacrifié pour sa communauté en résistant à ses détracteurs. La communauté musulmane libanaise s'en inspire et renforce la banque de sang du CNHU Hubert Maga, avec également en mémoire Ashura, la victoire de Moïse en haute mer sur les soldats de Pharaon. L'association des donneurs de sang du Bénin salue l'initiative. Nous traversons une période très critique en matière de transfusion. Les enfants et les femmes meurent par dizaines chaque jour. Je serais heureux de voir d'autres communautés faire le même geste que les Libanais qui ont commencé. Ça fait des années, je vous dis. Et l'imam Hussein représente dans ces jours le sacrifice ultime que la dignité de l'être humain, quelle que soit son religion, quelle que soit ses origines, quelle que soit ses races, la dignité de l'être humain, elle est avant tout et avant la religion même. Parce que toutes les religions que Dieu nous a envoyées, ça n'a été que pour nous permettre, en tant que des êtres humains, de vivre avec la dignité un envers l'autre. Moment de concentration pour implorer la grâce du Tout-Puissant sous la direction de l'imam Abbas Shehadeh. La communauté musulmane libanaise honore sous de fort belles manières la mémoire de Al-Hussein. خرجت من الخيمة وهي تنادي أخي يا حسين أخي أبا عبد الله لمن تنادي لمن تنادي ضربت وليس في مدى النبي لك الفداء سيدي مدى الدهر مولانا غدا فداكم نتجرع الفنا ما أحلى السيوف لما تشتفي من دمنا لو سيف بغى 70 مرة يحزنا ما حدنا وعزمنا ما لنا يا سيدنا فلا يطيب العيش بعدكم تدري ودمنا لكم جرى كما النهر ودمنا لكم جرى كما النهر نهري. كل سنة هون بكوتونو نحن بنحيي عاشوراء في شهر محرم فيها استشهد إمام الحسين عليه السلام دفاعا عن الحق. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.